muy concentrados, porque con este Barça hay que estar desde incluso antes de que empiece el partido, hay que estar con la concentración y preparados para todo. Veíamos al árbitro del partido, el señor de Burgos Bengoechea. Veíamos al árbitro del partido, Iglesias Villanueva. Ojalá no tengamos que hablar del colegiado a lo largo del encuentro. Y en el Fútbol Club Barcelona, Rafinha Alcántara. Una variación. Frenkie de Jong, que ni siquiera está en la convocatoria, está indispuesto. El futbolista neerlandés entra en su lugar, Marc Casado. No sabemos que el nivel que nos puede dar Marc Casado, confiar que el equipo está muy bien, aprovechar de esa confianza que tiene el Barça para poder superar este partido y salir con victoria. Hay momentos importantes a lo largo de un curso, hay momentos extraordinarios a lo largo de una temporada, y hoy, 16 de marzo de 2025, puede ser uno de ellos. El tercero contra el segundo, el Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. Dos grandes aspirantes para ganar la Liga. Partido en catalán en las opciones de audio de Das. Más Reñones como el tercer jugador como de Pedri, el toque de Rafinha para Robert Lewandowski. Un poco la salida. A ser de la partida en el equipo de Diego Pablo. Que ya estaba apalabrado, pero hasta que no recibe. Griezmann en profundidad. Giuliano. Remató Giuliano Simeone después de recibir de Griezmann. El tiro al Olmo. Intenta hacer el tuya mía. Darse o sí contra Lamine. Frontal del área, mira Lamine, el remate. La echó fuera Lamine Yamal. La echó fuera el futbolista del Barça. En la primera gran oportunidad del encuentro. La devolución, el tuya mía. Aquí lo vais acercándonos al Jules Koundé. Mete el centro buscando a Valde. Lewandowski remató. Llegó el balón con apenas fuerza a los guantes de Jan Oblak. Dime, Juan. No, estoy viendo por los gestos del míster, conociéndole, está pidiendo no sé, que hay situaciones ahí donde Rafinha, Lamine están recibiendo como muy cómodos. Y aunque ya pisar el Lino en zona de disparo, sigue Lino, el tinte, la pone en profundidad, balón buenísimo, el remate. De Szczesny, aunque la acción estaba invalidada. Barrios ponía para arear Lewandowski. Griezmann, el centro con Roscas. Giuliano mano a mano, el centro. ¡Gol! Picotazo de la araña en una jugada entre Griezmann, Giuliano y el argentino. El cambio, la dirección del juego de Griezmann. Giuliano con opción de remate. Fue generoso, muy generoso. Se la dio a su compatriota. Y Julián remató para batir a Szczesny. Y para marcar el primero del partido. Anota el Atlético de Madrid. El gol lleva la firma de la araña. El gol lleva la firma de Julián Álvarez. Qué gran pase. Bueno, ahí se gana Sí, es limpia. Limpia y qué gran pasa. Sarlotte, il le refait, Alexander Sarlotte. Deuxième occasion de but. Le Norvégien, la bête noire, la bête froide du FC Barcelone. 2-0 pour l'équipe de Diego Simeone. Et le super sub est un super joueur. 2-0. L'hors-jeu, le côté systématique, le côté encore que sérique. Non, ça c'est pas l'action. Ah, ça c'est la main. Ah, on réclame la main. Mais c'est revenu. Mais regarde comment s'aligne. Il marche, Inigo Martin. Il fait le compte. Il n'est pas hors jeu. Parce qu'il n'en peut plus. Parce que Cubarsí, il est déjà avancé. Parce qu'on ne peut pas garder l'automatique. Oh, Lewandowski, l'enchaînement. Oh, le but, le golazo de Lewandowski pour relancer le FC Barcelone, le Polonais remet les Catalans dans ce match. Ça s'anime, ça s'emballe, ça devient fou. C'est ça Atlético Barcelone, c'est ça la course au titre. 2-1. Et c'est ça, ces joueurs ils ont une masterie, qui appartiennent à un cercle hyper fermé. Parce qu'on parlait tout à l'heure de pouvoir s'aimer le football. Quelle prise de balle, Yandro, Pontaclan, pied gauche. De quelle manière il va la placer. La tête de Ferran Torres, l'égalisation pour l'FC Barcelone. Bien placé pour placer ce coup de tête. La remontada des joueurs d'Antiflick, mené 2-0, complètement éteint. Le but de Lewandowski, le but de Ferran. Et le titre se joue encore dans ces dernières minutes, de partout. Et attention parce que l'arbitre des touches, t'as vu ce qu'il a fait avec le drapeau? Il a fait 2 fois. L'arbitre des touches à droite, il ne savait pas, on va voir, parce qu'il a peine de... C'est étonnant comment cette fois-ci, c'est l'équipe de l'Atlético qui va être passif. Il vient de derrière, ça. Oui, est-ce qu'il vient de derrière? Yamal, attention, la frappe elle est touchée. Le troisième pour le
va lui coller à la peau au Metropolitano dans les dernières secondes, dans le temps additionnel. Le but de la victoire, 3-2 pour le FC Barcelone. Là, de la folie. Ça va être très difficile pour l'Atlético. Franchement. Contre la chance, il choisit le talent. Il va la provoquer aussi. Voilà, justement. Là, Ferran Torres s'échappe. Ferran Torres, le 4e but pour le FC Barcelone, le super sub. C'est finalement lui, Ferran Torres, pour un doublé, pour ramener le Barça en haut du championnat. 4-2, les Blaugrana, les Catalans sont leaders. Quelle victoire menée 2-0 et maintenant 4-2 pour les joueurs d'Hansi Flick. C'est un trauma pour les Colchoneros et c'est une belle histoire.